Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV. Evo jedna kineska kompanija koja se zove V-Lock. Poslala mi je jednu zanimljivu stvarčicu. Nažalost, nisam imao prilike ja da otvorim, nego su mi ovi zlikovci sa carine otvorili da vide šta je unutra. Evo da pogledajte. Kaže ovdje, nemoj da me preprodaš. Evo da imamo što imamo u kutiji. Evo ga. Ovo je uputstvo, ovo ćemo kasnije da bacimo pogled na ovo. Stigao mi je jedan pametni cilindar. Znači ne pametna brava, nego pametni cilindar. Evo pogledajte. Ovdje je čitač otiska prsta. Evo pogledajte kako to izgleda. I da vidimo što još imamo u kutiji. Pa ćemo kasnije da pokažemo i te druge stvari. Evo pogledajte. U ovoj kutici da otvorimo. Imamo ove tri refeed kartice ili mogu da kažem slobodno tagove za otvaranje ovog cilindra. Imamo jednu alatkicu. Imamo ovdje još jednu alatkicu kao šrafciger. Imamo jako zanimljivo kao za vađenje sim kartice, imamo neke šrafčići i neke gumice. U ovaj cilindar idu baterije koje nisam dobio, koje sam morao posebno da kupim. Ovo uputstvo sam već pročitao. Može konkretno da se unese 97 otisaka prstiju i 3 administratora. Znači prvo moram da unesem administratorski otisak prsta i mogu da ubacim 97 otisaka prstiju. Ovo je zamena za ključ. Kasnije ću da vam pokažem kako ću to da namontiram i na koja vrata. Pre svega toga ću da probam, da vidim kako ovo radi, da li uopšte radi uz pomoć ove alatke. Evo pogledajte ovdje sa strane. Nabije se ova alatkica i sad ćemo to da odšrafimo. Inače ovdje na kutiji imate QR kod gdje možete da skinete aplikaciju za ovu pametnu stvarčicu, da možete preko telefona da otvarate isto vrata. U toj aplikaciji isto imate mogućnost da brišete i dodajete otiske prstiju, ali to ćemo kasnije da snimemo. Evo još to treba da se odšrafi. I moramo da ubacimo ove baterije. Sad gledam pažljivo to odradim da mi ne ispadne ovaj šrafić negdje da ga ne izgubim. Evo ga. Sad skidamo ovaj metalni deo. Otvaramo ovo. I evo pogledajte. Ovdje se ubacuju te baterije. Evo sada ćemo da ubacimo baterije. Evo pogledajte ovdje nacrtano bukvalno kako treba da ubacite baterije. Znači dve su okrenute ovako i jedna ovako, naopako. I sada ćemo to da zatvorimo sa ovim šrafom krstastim i potrebit ćemo ovaj njihov šrafciger, ovu alatkicu da ovo zavrnemo. Evo ga, on pišti. Evo sam dobro zategao. Evo kao što vidite, u slučaju da crknu baterije, ovdje možete da gurnete onaj stari kabel USB Type B. Znači nažalost nije C. To više ne ugrađuju ni ove novije mobilne telefone. To je u slučaju da vam crknu baterije. Znači možete da spojite ovako power bank ili da uključite u mobilni telefon da možete da otključate vrata. Jednostavno, a o tome ćemo malo kasnije. Sada ćemo da zatvorimo ovo. Pa da vidimo kako radi. Vratit ćemo ovaj metalni poklopac. Sve ćemo lepo da zašrafimo kao što je bilo. Pažljivo da vratimo ovaj šraf. Ja ovo prvi put radim, nisam radio ranije. Znači pokazujem vam onako realno ako vi kupite s čime ćete da se susretnete. Znači sad ćemo isto s ovim Torexom lagano da zavrnemo ovaj šraf. Evo lepo sam to zategao. Evo pogledajte sa druge strane. Ovdje isto imamo taj Torex šraf gdje ćemo da skinemo ovu ručicu kada budemo montirali
ovaj cilindar. Pred toga ćemo da vidimo kako ovo radi ili da li radi. Evo pogledajte, ima zalepljena zaštitna folija na ovom malom displeju. Evo pogledajte šta piše V-Lock i pokazuje bateriju. U uputstvu kaže da treba 5 sekundi da zadržim ovaj taster. Sad ćemo da ubacimo admin fingerprint senzor, znači otisak prsta. Evo kaže da sklonimo. Evo, ubačen je jedan adminski otisak prsta. Pa ćemo da pređemo na ugradnju brave. Sada ćemo da odvrnemo ovaj drugi šraf. Znači ovo ide unutra. Evo pogledajte. Znači moramo još malo da odvrnemo. Malo mi je teško što gledam kroz kameru. Da potrefim ovo. Nego bojim se da ne odvrnem mnogo pa da mi ispadne posle ovo. Evo pogledajte. Kako izgleda. Evo imate ovdje podeoki. Tu se štelo je vjerojatno vaša debljina vrata. Znači kad budemo ovo gurnuli u vrata, sve zavisnosti kakva vrata imate, kolike su debljine, tako štelujemo i ovaj cilindar, ovu ručicu. Sada ćemo to da ugradimo, da vam pokažem kako se to radi i na koja vrata ćemo to da radimo. I ovaj cilindar možemo da ubacimo isključivo na brave gdje je takav isti cilindar. Evo, moja ulazna vrata imaju takav cilindar i kad otvorim ulazna vrata imamo ovdje ovaj jedan šraf koji treba da se odvrne i onda se izvuče taj cilindar, ali ja neću da ih ugrađujem na ova vrata zato što je hladno. Neću da rizikujem da mi crknu baterije i da posle moram da obijam vrata. Na ovim starim bravama kao što su na mojim sobnim vratima ne može da se ugradi, znači morate da zamenite bravu da bi ugradili na ova sobna vrata i to nije nikakav problem. Znači ovdje nemamo taj cilindar, tako da bi morali da zamenimo kompletnu bravu. Ajmo da skinemo aplikaciju. Uzet ćemo na telefonu, otvorit ćemo QR kod skener. Skenirat ćemo ovaj QR kod. I evo, ponudit će nam, imamo ovako izbor jezika, imamo samo 5 ovih velikih jezika, možemo skinemo aplikaciju, imate uputstvo i još neke nebitne stvari. Ajmo da skinemo aplikaciju. Znači imate ovako za iOS, možete skinete na Google Playu i možete van Google Playa, mi ćemo da idemo na Google Play da skinemo aplikaciju. Evo, sada ćemo da je instaliramo. Ajde pokrenemo da vidimo koje su mogućnosti. Prihvatit ćemo ovo što nas pita. Namestit ćemo koju zemlju. Znači moramo da se registrujemo, da obacimo naš broj telefona, da odaberemo zemlju. Evo kao što vidite sad kada smo instalirali ovu aplikaciju moramo da se registrujemo ili da se ulogujemo. Ja pošto nisam registrovan, prvo ćemo da idemo na registraciju, odaberamo zemlju u kojoj živimo i ispratimo to do kraja. To ćemo kasnije da podesimo. Sada ću ovaj cilindar da ugradim na moja garažna vrata. Znači ošrafit ću za početak ovaj ovdje šraf, pa ćemo da izvučemo ovaj cilindar. Evo izvadio sam šraf, sad vidimo kako se vadi ovaj cilindar. Evo vrlo lako sam izvadio, samo sam malo mrdno ključ i ovako izvukao. Evo sada ćemo ovaj novi da gurnemo, da vidimo kako to radi. I treba da potrefimo ovu rupu koja se nalazi na sredini. Evo sada ću ja to da zavrnem pa ćemo da nastavimo. Evo sada sam vratio i ovu ručicu. Evo pogledajte. Znači vrlo prosto smo namestili taj cilindar. I evo sad treba da zaključamo vrata konkretno. Znači upalimo ovo. Stavim prst. Čuli ste. Ovako uradimo kao ključim. I vrata su zaključena. Evo pogledajte, ovo ne može sad da se otvori. Vrata su zaključena.
kako uključavamo. Znači moramo da kliknemo ovo da upalimo, stavimo otisak prsta i evo sad na primjer hoću da otvorim sa drugim otiskom prsta, znači kao drugi korisnik. Isto tako, upalimo, stavimo prst, okrenemo kao ključem i vrata su otvorena. Eto, vrlo prosto. Evo da vidite kako se zaključava. Znači isto ko da otključavamo, upalimo ovo, stavimo otisak prsta, zaključavamo vrata i sad čekamo. Čuće se zvuk. Poslije par sekundi. Evo, čuo se zvuk, vrata su zaključena. Znači, poslije par sekundi se zaključa. Evo, sad ćemo da otključamo ponovo. Evo, evo, pa gledajte, vrlo prosto to radi. Evo, ako ne želite da koristite otisak prsta, ako su vam ruke često mokre ili prljave, mi smo ubacili ovu refeed karticu ili T-tag. Znači, isto, kao i prst, upalimo, prenesemo, zaključamo vrata. Evo, vrata su zaključena, sad čekat ćemo par sekundi da se čuje zvuk. Evo, sada su vrata zaključena skroz. Sada hoćemo da otključamo ponovo. Znači isto upalimo ovo mjesto prsta, prenesemo karticu i otključamo vrata. Evo, prosto kao pasulj s pomoću ove kartice. Pokažem kako ubacujete otiske prstiju, kako brišete otiske prstiju, kako ubacujete ove refeed kartice i kako ih sklanjate. Možete 20 kartica da ubacite. Znači zadržite 5 sekundi ovo zapaljenje. Evo piše 5 sekundi. Onda stavite vaš admin otisak prsta da potvrdite da ste to vi i onda imate opciju, pogledajte. Da li da obrišete, da li da ubacite nešto, da obrišete karticu, da obrišete sve kartice, da obrišete kontrolore. Sada ću vam pokažem kako uz pomoć aplikacije isto možete da otključate ovu bravu. Znači ja sam je sad izvadio zato što je napolju hladno i ne mogu stvarno napolju da snimam. Evo zamislite sad da je zaključena brava. Sad jednostavno ovo su upareni uređaji, znači ja sam skinuo onu aplikaciju skenirajući onaj QR kod. Registrovao sam se pomoću mog mobilnog telefona, dobio sam onako jedan kod ko kada registrujete Viber ili Whatsapp. I evo, ovdje ovako kliknemo samo na ovaj katanac i pogledajte, sad ću onda nađe uređaj i otključene, evo pogledajte. Vi možete više ovakvih brava da povežete sa ovim uređajem, znači ovo je broj ovog pametnog cilindra. Ovo menja ključ, znači možete da ga nazovete kako god, vi možete da imate dosta uređaja, znači vrlo lako u ovoj aplikaciji dodate drugi uređaj, pogledajte koje uređaje imate, na primjer ja imam konkretno jedan uređaj, vi možete da vidite znači kad je otključeno, u koje vreme, da li je otključeno karticom, otiskom prsta ili uz pomoć mobilnog telefona, možete da brišete i u ovoj aplikaciji, znači korisnike, možete da dodajete korisnike, znači skroz je zanimljiva aplikacija. Evo pogledajte, ima svašta nešto u ovoj aplikaciji. Najveća mana ove aplikacije to je što nema podršku za naše balkanske jezike. To se meni ne sviđa uopšte zato što malo ko kod nas zna engleski jezik i ja koji baratam, eto, malo tim engleskim jezikom, morao sam da koristim Google prevodilac zbog ovog uputstva. Ovo uputstvo je vrlo bitno, tu vam evo piše sve lepo kako da dodate administratorski otisak prsta, znači možete 3 administratorska otiska prsta, možete da dodate 97 usera, znači korisnika, možete da brišete i možete ove refeed kartice da ubacite, evo kao što vidimo ovdje, znači 20 komada mislim da može da se ubaci, mi smo dobili 3, znači verovatno mogu da se kupe još 17 komada, tako da eto, za neke firme, za neke manje radnice, zašto da ne, ovo je skroz ok. Ja razmišljam još šta ću da radim s ovom bravom, da li ću da je stavim na svoje ulazna vrata ili će ostati na garažnim vratima. Nekako mi je neverovatno da baterije mogu na minusu nekom da budu, ipak zima dolazi, ovo je po meni više za zatvorene prostore, tipa ako su vrata u zgradi i ok, u nekom hostelu ili nekoj radnji, a ovo mi nekako, šta ja znam, IP65 moj certifikat otporane, znači na
prskanje vodom napolju je meni natkriveno, ali šta ja znam, nekako sumnjam da bi ove baterije izdržale zimu ili bi se životni vek skratio tim baterijama, a ja poslije da se cimam sa tim kablovima USB Type B. Malo mi je nevjerojatno da ja ovo vučem sa sobom, malo je glupo vuče sa sobom ovaj USB Type B kabel sa sobom i realno, gdje da uključite vi ovo ako nemate power bank. Što se tiče ove aplikacije, ja ne mogu da kažem da sam je lako instalirao, znači ona poprilično je zezala mene. Pokušao više puta da se registrujem, dobijem kod, ubacim kod, to predugo traje, ništa se ne dešava, više puta sam zahtevao preko SMS-a gdje sam ubacio svoj broj telefona da registrujem, imate opciju da registrujete svaki put kada uđete u aplikaciju da vam stigne kod preko SMS-a, možete da se registrujete uz pomoć username i passworda. Meni je to totalno ova aplikacija loša, nadamo se da će ispraviti nešto ili je trenutni bug neki bio, ali ja da vas lažem reći, šta vam kažem, ako vam se svidjelo ovako nešto, vi možete nađete linkove dole u opisu ovog videa. Ako želite da imate pametni ovaj cilindar, da više ne morate da se zamajavate sa ključevima, ovo skroz ok radi, ja sam vam pokazao, lepo radi, može znači 100 korisnika da se memoriše, tako da je to po meni skroz ok. Da li ću ja to koristiti, ne znam, pravo vam kažem, nisam još načisto, ali vidjet ćemo. Šta vam kažem, da ne dođemo više. Ako vam se svidio ovaj video, lupite like, komentarišite nešto, podelite ovaj video, vidimo se u nekoj od sljedećih recenzija, puno pozdrava od Carpija.